नमस्कार मित्रांनो, टिमरे उलयता. हे जसं आम्ही बीबी बोरकर रोडाचेर पर्वरीम बोर्ड पळया, हो साल्वादोर डुमुंड विलेज पंचायतीन मारलेले आसा. डंपिंग ऑफ गार्बेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. डिफॉल्टर विल बी एज पर द लॉ. हांगा ह्या एरियाक बरयल्लें आसा, दोनूय सायडीक बरयल्लें आसा, कोणे कचरो बी उडयल्लो जाल्यार तेचेर पेनल्टी आसतली. हांव तुमकां तुमच्या नजरे आड हाडूंक शकता. आयज हांवें एक बरें काम केल्लें आसा. हांगा जो गार्बेज कलेक्शन जाता ते लोक हांगा हाडटा, वाड्यार वयता, घराघरांनी वचून गार्बेज हाडून हांगा दवरून मागीर ते आपल्या व्हेहिकलान घालून व्हरता. सो हांगा एक कलेक्शन कशें ते करतात, ज्यो वाड्यार वचून आनी घराघरांनी वचून गार्बेज हाडटा ते हांगा हाडून मागीर ते आपल्या तेंचो कितें ट्रक आसा ते ट्रकान घालून ते व्हरता. हे पळया, हांगा आतां एक बॅनर मारलेलो आसा, नो डंपिंग ऑफ गार्बेज हियर. इफ एनीबडी फाउंड, साल्वादोर डुमुंड पंचायत विल स्ट्रिक्ट एक्शन. हो बॅनर बरो मारलेलो आसा, मात तो कितलो दीस उरतलो खबर ना. पावसाचे दीस आसा, वारो वादळ येता, केन्ना वचत तो नेम ना. आतां हेचेर एक करेक्शन जावंक जाय आसलें. वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट इट. म्हणजे कितें, कितली पेनल्टी आसा ती जाय आसली, लोकांक कळपाक जाय आसलें. बाबा हांगा कचरो उडयल्यार कितली फायन आसता. लोकांचे नजरे आड हाडूंक जाय आसलें, बाबा हांगा कचरो उडयल्यार इतली फायन पडटली. एक बरी गजाल बॅनर मारला ते हो म्हाका दिसना हो परमनंट सोल्युशन आसा. तुका दाखयता हांव मेन कलेक्शन खंय जाता ते. हे पळय, ह्या हांगा सुद्दां कोणेन उडयले जाल्यार फायन आसा, तरी हांगा लोक कितें कितें घालीत आसा. सो कितली फायन आसा ती कळपाची गरज आहा लोकांक. थोड्यांक खबर आसा, थोड्यांक खबर ना. म्हणून तरी खबर ना म्हणून तरी हांगा कचरो लोक उडयता. आनी एक रिक्वेस्ट करता हांव पंचायतीक, हो बोर्ड मातसो क्लीन करून तेचेर बरें मातशें जावंक जाय पेंटींग परत. पळय तो चूप करून लोकांक दिसना, सामको शेडेड जाल्लो. आतां तो बॅनर मारला ताचो कितलो यूज जाता तो पळोवया. पळयात, हांगा ते वाड्यार वचून घराघरांनी वचून गार्बेज कलेक्ट करता आनी हांगाच्यान ते मागीर ट्रकान घालून प्लांटान व्हरता. ही बरी गजाल आसा. तरी हांगा लोकांनी, गोवा पॉवर ऑफ सोशल मिडिया लायव्ह आसा, रिक्वेस्ट करता की हांगा हाडून कोणानूच उडयचें न्हय. बरी गजाल. पळयात, हांगा एक बॅनर मारलेलो आसा. सो हेचेर एक करेक्शन जावपाक जाय की कितली फायन आसा ती लोकांकय कळपाक जाय. सो विशय घातलेलो साल्वादोर डुमुंड गार्बेजी खातीर बॅनर मारला, बरी गजाल. सो हो मातसो व्हिडिओ शेअर करा, लोकां कडेन पावूंक जाय की हांगा गार्बेज उडोवंक जायना आनी ताका स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली साल्वादोर डुमुंड पंचायत. थँक्यू.